Dililaw. Apo. Ito ba to? Ito ba? Okay, salamat. Apat na bahay sa kanan. Isa. Ito apat. Ito yata kasi ano eh. Good afternoon, sir. Dililaw. Apa, meron pa. Hello, ma'am. Ma'am, saan kayo punto, ma'am? Sa may loob na po ako ma'am, ng Mendoza. Dito ko yung sa may huli, sa may court. Kita nyo ba? Saan mo may call? Sa dulo, ma'am? Sige, dulo ka. Sige, ma'am, wait lang po. Sa dulo, ma'am, no? Sige po, sige lang po. Ayan pala, ma'am. Kayo yun, ma'am? Kayo po yung nakapin. Kaya. Sige po, sige po. Ma'am Jenaline. Umaambol. Kayo, ma'am. Ang pawait, ma'am, baka may tala ako sticker dito. Jenaline, ma'am, no? Umaambol na pala. Sige ito, ma'am. Ito, ma'am. Jenaline Amador ba? TikTok return, ma'am, no? Ito, ma'am. Thank you po. Thank you, ma'am.